الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم الدين. خلق الخلق وأحصاهم عددا وعم بمعروفه الجميع ولم ينس منهم أحدا. المتفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد. لو شاء لأغلق بابه عمن عصاه ومن جحد. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا. رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثارنا فإنا عنك أبعدتنا الذنوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الطاهر المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، يقول الله جل شأنه في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من هم المؤمنون الذين تنفعهم الذكرى؟ أو كل من زعم الإيمان وادعى أنه مؤمن تنفعه الذكرى ويتعظ؟ يقول الله جل شأنه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال قتادة وهو من أهل التفسير: أي خافت وفزعت فأتمرت بالأوامر وانتهت عن الزواجر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يثقون إلا بالله ولا تتعلق قلوبهم إلا بالله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Dhariyat: rappel, car le rappel est bénéfique pour les croyants. Mais qui sont les croyants qui profitent du rappel, dont le rappel leur est utile? Qui sont les croyants dont Allah Azza wa Jal part dans le verset et rentre dans ce cercle? Allah Azza wa Jal les définit dans sourate le butin Al-Anfal lorsqu'il dit: les croyants, ce sont ceux dont les cœurs frémissent. Les croyants, ce sont ceux dont les cœurs frémissent à l'invocation d'Allah. Celui qui obéit à Allah Azza wa Jal et suit l'ordre d'Allah sans discussion, sans négociation, et il s'éloigne de l'illicite. Et lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, cela fait augmenter leur foi,
et ils ne font confiance à d'autres à part Allah. Leurs cœurs sont attachés à leur Créateur. Ceux qui accomplissent la prière s'acquittent de l'aumône. Ceux-là, Allah dit, ceux-là sont les vrais croyants, les authentiques. Allah leur accorde un pardon, des hauts degrés et une donation généreuse. فهؤلاء هم المؤمنون الذين تنفعهم الذكرى. إخوتي، نريد في هذه الدقائق المعدودة أن نسمو بأرواحنا ونرقى بقلوبنا ونفر من مشاكل الدنيا وأزمتها. فأصبحنا الآن نفطر بالأزمة ونتغدى بالأزمة ونتعشى بالأزمة وننام بالأزمة ونستيقظ بالأزمة. فالآن نريد أن نفر من هذه الفوضى وهذه الغوغاء بقلوبنا إلى عالم آخر، إلى عالم لنستنشق نسائم أخرى غير نسائم الدنيا الملوث إلى الدار الآخرة. وهذا سفر لا يحتاج مني ومنك إلى مال ولا زاد ولا دابة، بل يحتاج إلى شيء واحد، يحتاج إلى قلبك. يقول الله جل شأنه في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل شأنه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الله جل شأنه في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأحذر نفسي وإياك لا تكن من الغافلين في مجالس الذكر، لا تكن من الغافلين في مجالس يحبها الله، في مجالس تحبها ملائكة الرحمن فتتنزل بالرحمات وتحفها ملائكة الرحمن. فلا يكن جسدك في المسجد وقلبك تائه في مشاكلك وغمومك وهمومك، مشاكل لا تنتهي. Frères et sœurs, on veut dans ces quelques minutes partir un peu loin, voyager dans un autre monde et délaisser ce monde et cette terre polluée. Et on veut respirer un autre air, une brise qui provient d'un autre monde, une brise qui provient de l'au-delà. Mais pour ce voyage, tu n'as besoin ni de monture, ni de nourriture, ni d'argent. Tu as besoin d'une seule chose, c'est ton cœur. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Qaf: il y a en cela un rappel pour celui qui possède un cœur. Étends l'oreille en étant éveillé. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Les gens voient, ils regardent, mais ce sont les cœurs. Dans un autre verset: et nous avons destiné pour l'enfer plein, dans un grand nombre d'hommes et de djinns. Ils ont des cœurs, mais ils ne voient pas. Ils ont des yeux. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont pareils à des bestiaux, ou même pire encore, ceux-là sont les insouciants. Ne sois pas insouciant, inconscient
dans les assemblées de rappel, des assemblées qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et des assemblées que les anges d'Allah azza wa jal aiment et descendent avec de la miséricorde, de la clémence et entourent ce genre d'assemblée avec leurs ailes. إخوتي يقول الله جل شأنه في محكم كتابه يقول الله جل شأنه في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس من هم الناس من هم الناس الذين يوجههم الله جل شأنه خطابا ونداء أول الناس أنا وأول الناس أنت وأولهم أنت وأولهم أنت وأنت فاستمع أخي يقول الله في أول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وإذا وصف العظيم بأن زلزلة الساعة شيء عظيم فذلك برهان ودليل واضح على عظمة الموقف وعلى هول المنظر فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset de sourate le pèlerinage, Allah, gloire à lui, interpelle les gens. Il interpelle les gens. Et qui sont les gens? Le premier concerné par le verset, c'est moi lorsque je le lis. Et le premier également concerné par le verset, c'est toi. Et le premier concerné par le verset, c'est toi, et nous tous. Allah dit, ô gens, craignez votre Seigneur. Certes, le séisme de l'heure est un événement terrible. Le séisme qui mettra fin à ce monde, fin à cet univers qui clôturera cette vie, est un événement terrible. Allah Azza wa Jal jure par lui-même dans Surat al-Hijr. Il dit, par ton Seigneur, ils seront tous interrogés concernant leurs actes. Je serai interrogé concernant mes actes. Et toi aussi, mon frère, tu seras face à ton Seigneur, il te questionnera. Et il va falloir rendre des comptes. يقول الله جل شأنه في أول سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم استمعوا أيها الإخوة وأنصتوا إلى كلام ربنا جل شأنه وما يقول لنا الله جل شأنه في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب. ما الذي اقترب؟ اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فلا تكن أخي وأختي من اللاعبين من الغافلين. يروي الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء عن قتادة أن أبا بكر الصديق كان كلما ذكر يوم العرض على ربه والوقوف بين يدي خالقه للحساب يقول يا ليتني كنت نبتة تأكلها الأنعام.
يا ليتني كنت نبتة تأكلها الأنعام فلا أكلف بأمانة ولا أكلف بخلافة ولا أقف بين يدي ربي للحساب تأكلني الدواب وينتهي أمري. وكان الفاروق رضي الله عنه عمر يقول يا ليت عمر لم تلد عمر. وكان كذلك يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وقوله المشهور الذي لا زال صداه في مشارق الأرض ومغاربها ماذا ستقول لربك غدا يا عمر. أما الصديقة بنت الصديق زوج نبينا الطاهرة التقية النقية العابدة العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللهم إنا نشهدك أننا نحبها لأنك أحببتها ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها ونشهدك أننا نبغض من أبغضها ونلعن من لعنها. كانت تقول عائشة رضي الله عنها يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليتني كنت نسيا منسيا. L'imam Ibn al-Qayyim rapporte dans un de ses livres qu'Abu Bakr Siddiq, à chaque fois qu'il méditait et qu'il pensait au jour où il sera face à son Créateur afin de rendre des comptes, il disait j'aurais voulu être une plante. J'aurais voulu être une plante qui sera mangée. Pourquoi? Pour ne pas être face à mon Créateur et me demander des comptes. Pour ne pas porter cette lourde responsabilité qu'il y a l'adoration. Concernant Omar, il disait malheur à Omar si Allah ne lui pardonne pas. Autrefois, il disait la mère de Omar n'aurait pas dû mettre au monde Omar et qu'on en finisse. Et sa fameuse formule que diras-tu demain à ton Seigneur, ô Omar, concernant l'épouse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la purifiée, la puritaine, la savante, l'adoratrice, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée dans son Saint-Coran. Elle disait j'aurais voulu être une chose oubliée. J'aurais voulu être une chose oubliée. سؤال بعدما سمعت هذا الكلام وأنت يا أخي إذا فكرت وتدبرت في يوم العرض على ربك ما قولك؟ ماذا تقول؟ قل دعاء آية حديثا أعندك يقين أأنت مؤمن أنك ستحشر وتقف بين يدي الله ويسألك وتجيب؟ فما قولك؟ ماذا تقول؟ يا أيها الناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا صاحب 20 سنة قد اقترب حسابك ويا صاحب 40 قد اقترب حسابك ويا صاحب 60 يا من اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا قد اقترب حسابك. فما أنت قائل؟ يقول الله جل شأنه وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك. يقول الله جل شأنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأخذ كتابك وتتصفحه وترى ما عملت من خير، ترى الحسنات ثم ترى السيئات، فتود لو أن بينك وبين تلك السيئة أمدا بعيدا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Et toi mon frère, lorsque tu médites, s'il t'arrive de fuir ce bas monde, de fuir la fameuse crise financière et penser à ta vraie vie, à ton vrai avenir, qu'est-ce que tu dis? Dis une invocation, un hadith, dis quelque chose, mais ne reste pas indifférent. Tu n'as pas besoin d'être un compagnon pour penser au jour où tu seras face à ton Créateur. Non, tu n'as pas besoin de ça. Certains frères me disent, mais à chaque fois que tu fais le prêche, tu nous parles soit de la mort, soit des péchés. Mais il n'y a pas que ça. D'abord, il vaut mieux avoir peur maintenant pour être plus apaisé après. Allah Azza wa Jal dit, Ala inna awliya Allahi la خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لا خوف عليهم؟ لأنهم خافوه في الدنيا فكانوا من الآمنين يوم القيامة. نخاف لأنك إذا تدبرت في قصص الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين رأيت أن في سفرهم إلى الله وفي زادهم الخوف. يقول الله في سورة الإنسان عندما يذكر أهل الجنة يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نخاف لأن هدفنا عظيم، لأن هدفنا راق وعالي. نخاف لأن هدفنا هو الفردوس، المأوى، عدن، النعيم، دار المقامة. نخاف لأننا نريد أساور من فضة ولؤلؤا ولباسا من حرير. نخاف لأننا نريد نعيما وملكا كبيرا، نريد قصورا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وتراب من زعفران وطينة من مسك. نخاف لأننا نريد جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهارا من عسل مصفى، أنهارا من لبن، أنهارا من خمر لذة للشاربين. نخاف لأننا نريد أن نرى نبينا على الحوض ويقول لك أنت يا مؤمن تعال، ويغمس يده الشريفة في حوضه وتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نخاف لأننا نريد أن نرى ربنا، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. نخاف لأننا نخاف أن يغلق الباب ولا يفتح لك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
Je disais donc, frères et sœurs, que certains frères, par amour évidemment, ils me disent toujours à chaque fois que tu nous fais le prêche, c'est soit tu nous parles de la mort, soit des péchés, on dirait qu'on est des criminels. Non, du tout, c'est pas ça. Mais nous, quand tu médites les versets d'Allah et les histoires des prophètes et des messagers, des adorateurs, des pieux, des vertueux, tu verras, tu remarqueras que dans leur voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui fait partie de leur bagage, tu trouveras la crainte. Allah Azza wa Jal, il faut le craindre ici afin d'être apaisé dans le delà. Allah Azza wa Jal dit dans Surat l'Homme, en parlant des gens du paradis, les gens du paradis disent, nous craignons de la part de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. On a peur, on craint parce que le but est extrêmement valeureux. On a haussé la barre très très haute et on veut l'atteindre. Notre but, c'est Al-Firdaus, Al-Ma'wa, Adn. On veut des habits, des vêtements de soie et de brocart. On veut des bracelets en or sertis avec des diamants. Même pour les hommes, ici, dans ce bas monde, l'or est illicite pour les hommes. Dans le paradis, ce n'est pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes dimensions. On a peur parce qu'on veut être accoudés, allongés sur des canapés, des frères, les uns face aux autres. On a peur parce qu'on veut une vie éternelle, une jeunesse éternelle, une beauté éternelle, un bonheur éternel. On veut des rivières de miel pur. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens du paradis. Des rivières de miel pur, des rivières de vin délicieux, des rivières de lait. On veut des palais, une brique en or, une brique en argent, avec un parterre fait de safran, une peinture en musc. On veut l'éternité. On veut voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme que nous avons tellement aimé. Je veux qu'il te voie, qu'il me voie. Il te dit, toi, le croyant, approche, imagine cet instant. Et il plonge sa main bénie dans sa fontaine. Et il te donne une gorgée, une seule gorgée. Tu n'auras plus jamais soif. On veut une accolade du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ta poitrine. Tu serres fort et tu ressens sa barbe bénie effleurer la peau de ton visage. C'est pour ça qu'on craint, qu'on a peur, qu'on ne voit pas notre Créateur au paradis le jour de la résurrection, et on a peur que la porte se ferme, mais tu n'es pas à l'intérieur, tu es de l'autre côté. إخوتي قصة رجل مثلي مبهم قد يكون أنا أو أنت حشر يوم القيامة فوجد نفسه مفلسا لا حسنة ولا درهما ولا دينارا فبدأ يبحث في عرصات الحشر عن أحد يغيثه عن أحد ينجيه من عذاب الله فبدأ يقول وفي موقف الحشر يوم المآب وقفت هناك لفصل الحساب فأقبلت أبحث علي أرى حبيبا يمد يدا بالثواب على البعد أبصرت أمي الوفاء ورعت إليها وكلي رجاء قالت يا بني وددت لو أني أجيب النداء ولكن بري ووزري سواء ولا أملك اليوم إلا الدعاء فسر لأبيك تجد ما تشاء قلت يا أين الحنان أين العطاء وأين السخاء أما كان صدرك لي كالسقاء وحضنك كان لجسمي كالغطاء فأبصرت وجه أبي من بعيد
فقلت له وبكائي يزيد أبي أبي هل تجود بما قد يفيد؟ قال يا بني قال أفي مثل هذا البلاء الشديد ترجو من الحسنات المزيد؟ وحملي ثقيل وأجري زهيد فهيهات فهيهات تلقى معي ما يفيد. قلت أبي أما كنت لي موئلا؟ أما كان قلبك لي منزلا؟ أما كنت تدفع عني البلاء؟ ولما عثرت على زوجتي هتفت لقد فرجت كربتي فهيا يا زوجتي امنحيني دواعي التي قالت يا خل ما بيدي حيلة ألا تنظرن مدى حاجتي موازين كسبي قد خفتي فدعني فقد عظمت كربتي. قلت يا زوجتي هل ترى نسيت من الود ما قد جرى وكم وهبتك من مهجتي وكنت أنسك دون الورى هناك علمت أن ليس لي إلا خالقي فنعم الولي فضرعت إليه ليغفر لي. C'est l'histoire d'un homme imaginaire. Lors du jour de la résurrection, le pauvre, il s'est retrouvé démuni de toute bonne action. Et il cherchait quelqu'un pour sauver sa peau. Cet homme peut être moi, ou toi, ou toi, ou toi. Et donc, il disait, face à une critique situation, noyé dans mes péchés, perdu dans les couloirs de la résurrection, je faisais la manche. Je faisais la manche, m'exclamant, qui peut m'offrir une bonne action? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'offrir une bonne action? Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Mon regard a croisé celui de ma mère. Elle dit, fils, je ne peux t'offrir ce que tu espères. Regarde mes actions. Une vraie misère. Mais tu trouveras de l'aide auprès de ton père. Étonné, je dis, mère, ton lait n'était-il pas mon unique nourriture et ton corps ma douce couverture? Par la suite, j'ai aperçu mon père de loin. J'ai bousculé tout le monde et pris sa main avec soin. Père, peux-tu m'offrir ce dont j'ai besoin? Fils, ne vois-tu pas mon fardeau, tellement lourd qu'il m'a plié le dos? Mes récompenses, elles ne valent rien sur la balance. Père, n'étais-tu pas mon protecteur? N'as-tu pas souffert afin de m'offrir du bonheur? Ton cœur n'était-il pas ma vaste demeure? Par la suite, j'ai rencontré la femme qui partageait ma vie. Je me suis dit, je n'aurai plus de soucis. Allez femme, donne-moi remède à ma maladie. Répondit-elle, mon cher, aujourd'hui pour toi, je ne pourrai rien faire. C'est là donc où j'ai réalisé que je n'ai plus mon créateur, celui le plus clément et le plus grand des pardonneurs. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.